फंबो गाहाम खुलुमबाय गया जतननो हायनो हाय तिनी नंनि बुसकांगो फेसबुक लाइव मा फायके कयेकटा क्वेश्चन दंगो तिनी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते बीजेपी नि जत एमएलए ते मिनिस्टर रगनो आं पॉइंट कैसा कैसा काय डिस्कशन खाइनाय ते क्वेश्चन खाइनाय ते चैलेंज खाइनाय है ती हिम्मत ते दम तंखाय आनी कौनी रिप्लाई रिथुनाय सी बीजेपी नि ऑल लीडर्स ऑल एमएलएस ऑल मिनिस्टर्स नों थानी आनी क्वेश्चन ते चैलेंज आनी मो फेसबुक लाइव न नरक दम तंखाय रिप्लाई रिदे सी तिने आं तिप्रा हास्तिनि जत तो तिप्रा सारो नां साना मुसुंग नायदि डेमोक्रेसी वो जों पार्टी जाने जाने मुसुंगमान जे खलायनानै जों खलायमानो खलायदे सी आबनो कोनो केबो कासुनाय करी किंतु बो पार्टी खायगाय दफा तिसा जांनाय बो पार्टी खायगाय दफा तला कुलुक जांनाय जों आबनो किसे मा बुजिनाय तिने आं स्पेशली साना मुसुंगो तिनी तिप्रासा जे जनजाति खायथंनाय जत लीडर्स रगनो एमएलएस रगनो ते चिनी जनसाधारण जे जनजाति मोर्चा खायथंनाय रंना नंनां तिनी साना मुसुंगो नरक साइमानो जों जतनो साइमानो सारा त्रिपुरानि जत इलेक्शन नायनारि नरक कायसा कायसा के चेरनेदि मसिनि ओ त्रिपुरा हास्ते ओ त्रिपुरा राज्य वो बो इलेक्शन याखौ आबो अंका एकमात्र कायसा न चिनी विलेज काउंसिल इलेक्शन चिनी बीसी लेवल नि जे इलेक्शन आबो 2016 वंग मनी ताबो 2000 फुंगाय 26 प्राय 10 बছর ओ इलेक्शन साबो खलायनाय आबो ओ इलेक्शन त्रिपुरा मथा खलायनाय ओ इलेक्शन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जे ताबो त्रिपुरा राज्य वो जे सरकार चालक दङ हसि तामे खलाया बरक चिनी बीजेपी खानाय नेता रक एमएलए रक मिनिस्टर रक आबनि कक थाइसरा सा कक थाइसा सा केबो कक साया हसि कारण बीसी इलेक्शन खायने बागै त्रिपुरा मथा खायनाय सिमिया कांग्रेस खायनाय बो सीपीएम खायनाय बो आईपीएफटी खायनाय बो जे कोनो बरक पार्टी खायाबो बरक बो चिनी ग्राम अंचल हते सुजुग सुविधा हते बरक बंचित हई दं ताम बागे खलायाबा कारण तामो सुप्रीम कोर्ट तो पंत चिनी हा बबाग्रा बीसी इलेक्शन खलायना बागै केस खायगा हसि सुप्रीम कोर्ट बो तो बंनि पकट हसि आमो हाके डेमोक्रेसी चलनाय दिने आं नंनो साना मुसुंगो आं सायसुंगिया नरक बसुंदी जे जनजाति खायथंनाय त्रिपुरा सारो नरक बसुंदी हासि नंनि बीजेपी न नंग सरकारनो सुंदी हासि नरक तिनी बीसी इलेक्शन इंगिया तांगो इंगिया आबोनि कारण तामो तांगो सिराय सिराय गय थाइसा खरकसा फानो बीजेपी नि जनजातिनि जे लीडर तांगो फेसबुक लाइव खायै प्रेस मीट खायै तांगो सायाउं तामो केबे मुं तंग तामो सुबिदा तंग तांगो खायाउं आबोनि कक तांगो साया सुदु त्रिपुरा मथनो कुतुंनानि त्रिपुरा मथनो हामे हिनानि आबो सिमिदा मान तंबायसि त्रिपुरा मथा दा बीसी इलेक्शन खलायनायबा त्रिपुरा मथा बीसी इलेक्शन खलायनायबा हाई कोर्ट लिया सुप्रीम कोर्ट तो बंद थांगा हायसि ओ सुप्रीम कोर्ट न बंद पाइखि गायसि बरक आबो अवस्था तिनि नि एरिया रेगा चलि आं दंगो लामा थि खायजे एंगै दंगो दैमा नङि एंगै दंगो तामनि बागै कारण बीसी इलेक्शन खलायजा गया बीसीओ ताकथाम चलि दंहा ब्लॉक नि होयते सेक्रेटारि रिवै आरपीएम रिवै जेआरएस रिवै सामंखाय दंहा बंनि जे इच्छा मतै खाय दं लागे हायसि त्रिपुरा मथार जे संजा बर काम नांलिया बनो सुनो नांलिया पीडीएफ नि रां बियां थांगा 15 फाइनेंस रां बियां थांगा औ रिपेयरिंग हिनै खालाय दंहा तामो हि खालाय दंहा रां ए जे मुसुं तै जे जागा 10,000 नि सामंगा 50,000 थेबै रां सबां सबाय खाय दंगा तामखाय हु जुरा तालि रिवै सिमि सामंखाय दंगा जनसाधारण तामखा बन फके जनसाधारण काय निनि सामंमाया दैमा नङिया आबहाय अवस्था आबनि कक केब तितिसा केब तिसा नाय ग्रेज मा तिसा नाय ताबो नरक आं सायजों तिसा मा बायङि हासि
आंसाइजों हामा बाय तिप्रासा हामथाने हायदा तिप्रासारक नरक पार्टी जे सापाना खाइदे आसी खलाइदि ककुरे किन्तु जे कुबुइ कक आबनले नरक सुंदी मा सुंनाय नरक आबनखाय सुंगे आसी खाली भारत माता की जय नरेंद्र मोदी की जय मानिक शाह की जय आबसि मिलाय तंका बीसी इलेक्शन बुफुरुंनाय तांगे बीसी इलेक्शन गया अब हाकि तांगे सुंगेबा अब मा सुंनाय नरक खाली जय हि दङ बेंगला बीसी इलेक्शन बुफुरुंनाय अब हाकि सुंदे आसी अब सुंलायग्रा आबनखाय सुंगिया ताम साबंना सारि जाग ए नरक आमते हेरक ता सुंदि अब संख्लाइमिया संखाइके जों चेन्नाइ अब नङै संखाइया नर जीवन फाहामते हेरक कक्ता सुंदि अब हाकि बानि रह जागौ बुजिदि वानसुक देहासि पार्टी जानजान मुसुमा जाख्लादि किन्तु पुलिस गां सिनि मानथाय जे मायं तमनि आबन बगै तो कक मा सालायने ब्ले कबा अब कि तिप्रा मथाकी तिप्रा सान मुथांनाय नै कन्ट्रेक्ट गारि टेन्डार नाजाक दिबा तिप्रा मथा जे खाने सिमी तिप्रा सान बगै कक सानाय तिप्रा सान मुथांनाय नै हु लामानि कन्ट्रेक्ट गारि सामुं खामानि स्कुलनि सामुं खामानि अब हाय कन्ट्रेक्ट नाजाक दिबा तिप्रा मथार सुदु तिप्रा मथानो कक मा सानाय पार्टीनि बगै हिनै नरक बसादी नरक बतिप्रा रायजो तंब्ले कबाल पार्टी खादी सुबिदा नाहादी कखुरै किन्तु जेता saya no मा सानाय ब्ले बीसी इलेक्शन तो खलाइलिया क्या कैसा कक जे पुइला चिनी बीजेपी 2018 इलेक्शन बजे बंगनी मैनिफेस्टो जे इस्टे हारिमानि काइसा बन्द खाखाइजाका थाइसा खाइजा हेसि बंगनी 2018 बंगनी मैनिफेस्टो बंगनी इस्टे हारा ताम तंग एक नम्बर जतन साइड बखर गाइसि बंग तंगो जुदि बीजेपी सरकार त्रिपुरा फायगाय पुइला सिगां ताम खाइनाय एडिशनल डेभलपमेन्ट खाइनाय एडिशनल डाइरेक्ट फान्ड दांदिनाय एडिशनल एमन जागा तलाङै थानाय केबो वानसुगफोर माइया चिनि नर्थ इस्ट जे 10टा जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट तमनि आबन साइ जतन साइ कुसुगो तलां थानायबो जे त्रिपुरानि जे टिटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आबो हे कक रिजार्ट तिनी 18 फाइमानि तिनी 26 प्राय 8 बছর मै थाका खाखाइजाका डाइरेक्ट फान्ड खाखाइजाका आबनखाय नाकतन कक सुंगिया मा सुंनाय हेसि मा सुंनाय बा पुरा एकदम त्रिपुरानि एडिशनल एमन बागे चांगा खाइनाय एमन बाबे खेती सनाय हिनाय जे बाबे रिलायखा जुमो वानसु गाहि म सीपीएम खाइनाय जादिया म बीजेपी ला खाइनाय जादिनै नको थगै खरक सापानो खुरि खायसि आईपीपी टिबे एलायन्स संलाय बीजेपी बुट रिलायफ्रु आंनि जीवन थ ओ बुरिसु बुरानो रकावै बुट मारि रिखायसि खरक सा बुटनि बागे दे फेलुंनो नै ताम मां खातिनि ताम माखा खाइगेन र एडिशनल डाइरेक्ट फान्डिखा 125 वाइचन फाइमल लगेनो 125 एमएमएन खाइनाय बो एडिशनल कय बছর गा तिनि नं 125 बरो नं 125 hey बीजेपी नि लीडर्स रक एमएलए रक नं 125 बरो नं डाइरेक्ट फान्ड बरो ताबो ताम नं नामनो कक सारा गया नरक ताम आपनो तुखि कक सारा गया खाली त्रिपुरा मथा हामिया खाली त्रिपुरा मथा सिमी दुस पाइदे मान तंला खेता त्रिपुरा मथा खाली हामिया नं डाइरेक्ट फान्ड बरो नं 125 बरो ओ गन्द सराव पा सिनि त्रिपुरा सर नबो यूनिवर्सिटी खुलना बो पा ओ यूनिवर्सिटी परि ओय सिन त्रिपुरा सर ओ मा खरक बसु प्रोफेसर नखा खरक बसु ताम चाकरी मा बेख्या साइमालिया डॉक्टर इंजीनियर पा पाइबे खेसि बासे डिग्री पाइबे ख्या गन्द सरनि जे सिनि आ जागा यूनिवर्सिटी ओ परि ओय गन्द सर तो माछबन करि खेसि जतन डिग्री खाइखिबे ख्या गन्द सर गो परि ओय डिग्री कोन गो यूनिवर्सिटी ओ परि ओय बिगनने यूनिवर्सिटी गन्द सर खाना को दावलिया फाल्तु सिमिनो आबर को तांग सेनर खाली के त्रिपुरा मथा हाइमेबो खाली के त्रिपुरा मथा गुन्डाबो नुखाबले नं यूनिवर्सिटी परिबेमेनि आ जागा सिन गन्द सरनि त्रिपुरा सर नं यूनिवर्सिटी परिवय बाक्सा प्रोफेसर त मेख्या पीएचडी ना वय नं यूनिवर्सिटी ओ परिवय बिगन नं आबो ताखे खलायले पा दावलिया को साउगा दैसा रोमान स्क्रिप्ट नो वाइस न ए छिदुल से दाना पोबरक ए छिदुल तो बात आबो तो बाछे ए छिदुल तो आबो बात आबो खुरि खेसि जे जागा सिनी त्रिपुरा राजनी त्रिपुरा सरक 99%
ti prasa haisi jotono roman script ban chi haisi ini whatsapp khaneng thun facebook khaneng thun messenger thun signature khaneng thun application khaneng thun porinang thun jotono roman script bai khlai haisi even tini je bjp o je tongnai rok je roman script no kebeng tongnai rok o borok borok signature devanagari sanskrit bai dari koijona borok tongo ha ko borok roman script bai ya devanagari bai sing mang nai nong signature no kable devanagari bai khaijak je kebeng nai rok tabung sakai particular bung borong nai te khaiin sasabano nupai khaisi nongni signature baksa pa tip abo roman script kun dino kobrok roman script bung maya devanagari bung mang nai norong no devanagari sanskrit bai nong no paragraph kaisa sudi sudin sai rekai sida mana norok devanagari bai aba dawlia ko ga ja kai roman script devanagari sama nai ngoi kobrok script mang nai tini sini tiprasa ni MLA minister leader joto je BJP khanto nai rok bongni busarok bo pori haisi baksa basa 11 12 class 10 pone to kobrok subject najak to thana yo no kasung o kobrok subject no bengali script bai rikhaisi question set roman script use khaijak liya tamkha thai chapan sima maliya chin je kobrok subject nanai rok ari baba bengali bujiya bage sinai bo so ma sungaro translator toni ble translator buti translator abo muti ke muti side ma baisi mung thangai da mokol bai nugui sima alada bukuk bai khunju bai khane sima बहुत फेलाय होइसी abo ke tang kok saya BJP ni leader rok sau sungdi noni ni ngono BJP ni minister rok no tang kok saria wa ang salia sin ti prasan sanang ti prasarong no o bukung kolorok to borok to naigla je tini kok brok abu kun dino roman script bong thunai norok je to ko jone emle 6-7 jone emle minister tongle BJP norok jonojati non busarok poto non busaki devanagari bai de puri no kang coming school english medium school pori tongwe bla roman script ban pori tongwe bla nin busaroka tango o je bigra busarong kan norok a jaga je devanagari hi siri kholai to pa ekdom emon khai matha kharabungo ang sana mo sungai ji abono sudu sung party khame bai siming ya kapal o man tharok si mana nango tini roman script khlaija gya tini edisio direct fund dija gya 125 bungja gya abo khage gi tipra mota simi da lap manai norok je BJP khaito nai rok norok lap mangla nin busarok nin busurok abo ki buk khaigla ngi tangai khlaya ba norok tangai khlaya ba kok khai busu kotor sai tongka unglai kha sin tipra sai kot no tipra sai kot abongnya kola pata bonai tipra sai kot ki hain da andra ngura thang sina sarkai phainor noni government bai no khakana ble non BJP government dili bai no tipra sai kot sain khaiga ble abo kola pata pho omisa song bai je agreement ning mani mudi song bai je agreement abo da kola pata abongnya pho pa usingya pho abo 6 मास नि बिसिङाव साजाकब्ला सान नंनि मिनिस्टार रक ननि होम मिनिस्टार साजाकब्ला 6 मास नि बिसिङाव तिप्रासा एकर्ड इमप्लिमेन्ट नाय ताकताङै खलाया नर आबोथ सुंसाया साबायगाब्लासा कुमार गाथा द बर बसिनि अमित शाह जी पा चिनि राजा जी नि जे एग्रीमेंट खामेनि आ जागा तिप्रासा जतन मुथांजाक सिनाय ताम बीजेपी खानाय तुन ताम सीपीएम खानाय ताम तिप्रामता खानाय जत कांग्रेस खानाय साबायगाब्ले माइखो sab sabo chin bubagra rasa non home minister na sabai kenable tiprasa ekon implement nai tiprasa implement ekon kai tiprasa ni job to tiprasa rok emon point narja kha jaga kaisa chin raja chin bubagra no pa ekdom salak chin sasibai si chin nong bubagra bo kom salak ya raja ji bahut sian he satir bai si kaisa point emon narokha jati joto no tiprasa thangnai jat 6 mas mission khaidene hi cycle thanga tangai khlaya sa 2 bosor 2 bosor tongkha abon ke nor kun saya khali gai tipramota hamia khali gai tipramota gundafu abo da tiprasona hamjak nor sakai ko o sai dom bhai jaka amra bangali rok
Tripura Malik Sabo je BJP khai thonai Jonojati ni je leader rok MLA rok minister rok nora kok thaisera saka je jaga nijini rajyo no buini sai tangka siri khogoi nong sao Tripura san thik kri da sungai tongmai hasi mas sapra kaisi ar tangi sapra ngai ba mo rajyo sini singka tangi sapra ngai mas sapra kaisi choili hasi se saka noro nong himmot da tongno gorong rudra palsong Tripura rajyo ni malik sabo khwa ni malik sabo Telungura ni malik sabo Kanchonpur ni malik sabo no nok thaisera saka sung saka se sin bubagra saka Delhi o tongin saka si phunu koi kaisi ma apka bubagra saka tongma jak balia phaikya Congress ni MLA ponta sabe kya ngai abo kun dino Tripura ni malik abo ngai ya are Tripura ni malik sung no haisi mo Tripura rajyo 184 raja saithanga aboni tini aboni bosong tongko tini haisi agi jodi Tripura ni rajyo ni malik o raja umman khai tini tangi ngai ba abo ke kok the salak dia kali Tripura mota hami o 2026 kai Tripura mota ses phaidi Tripura mota bagi ses khane nai lena haisi o tunya munya noro koisona neta BJP ni bubagra bai challenge to na ari bubagra kha bache haisi ang bai na challenge din noro ang bai bujikha bosi to basala ne phari sara Tripura ni bo district go nong sai jodi ekta but bisi mai kai ang rasinti yakai wono bokrok sil khiwana haisi ang bokrok sil khiwano bubagra kha bache bubagra ni mo seng tunya rong se noro samlok mai ko haisi 2026 kai ses bo sabo sesanan sesangya nukle na haisi koizona neta tong haisi bumung saka hinai particular borno attack khai hinai bubagra ko bachi ko bubagra to abon ko saka ni bepar sunghai borokno prosmit development sunghai borokmo sinor challenge khagere bud bosana pudung na bosi to bosala ne phade haisi nong sai ekta bud phan jodi bisima yaka prosmit development mungslai oi rasindi yak roi bokrok sil khiwana haisi mo bokna sil khiwana haisi norok bai challenge re rago angasi bujikha bubagra no kok sanani stop khlaidi te bubagra na eta khane stop khlaidi haisi mo hai bubagra ni mo seng tunyai bormo no norok kunno khaime ko haisi bubagra to abo onek noko sakani kok haisi abo khlaiya abo kitang sarage norok angabun chanamu sungu sini Tripura sarau norok khlaidi party khlaidi kepal khlaidi sungku nongja ya khlaya nango kintu kubikong no le sung masune ble sung kubikong no to masune ble na o kubikong na kai sungnani khomota kori haisi tabuk sungni norok khana to nongni jonosabha nai yabo Pokoknya abo romo jonosabha ingke abo au jonosabha je bumung no lasimung dine haisi suno to noro katri na naikya asta bolo ek bar dui bar tin bar suno jaga dile haisi are baba sarkar to nongni ble tabo Tripura rajyo bo asta bolo nongni sara dunia joto nongni tanga noro asta bolo khlaya ba tam circuit house to khlaya takai sikong sa Rabindra Bhavan khlaya khaba norok 2026 Tripura motono zero khane ngai belai kirima ko phaidi to budi nong borok no zero khai phonuk disono himota to dom da tang noni BJP khanai Jonojati khanai leader rongni MLA rongni minister rongni kok simi kotor phonuk dita sono tudi norok ba sungba sudo notice ni simi tuimano pura India ba nong capture blasa tu ba di naikena non India ni joto leader rongno tudi borok jodi Tripura ni borok kapor ngi akan nahadi noni Bihar ngi nahadi Rajasthan ngi nahadi Uttar Pradesh ngi nahadi khani phungna ba asa bolo kintu sungkhai nangya haisi sung nangya sung Tripura ni borok bai no Tripura sabai na sungkhai phungmanu nong no to sung free hand di haisi Tripura saro kari me kha noro u Bihar in phanna de haisi Uttar Pradesh ni borok phanna de Rajasthan ni phanna de noro nai khaina ba rail bai tu de haisi Real by tu wo khai phonuk de haisi real minister bon dong ni ble tu di real by sungku nungi haisi ku nungja gya khomota tong phonungna ni sine hage bubagra hage one notice khai phonungna ni khomota tong nong ni to tong khomota kore haisi abar kokke kotor Tripura mothono 26 ka 0 nok sing na haisi jorna no 0 sai tong Zero na jatang ka nukhona blasa 27 tarikh
abo ki jirong na jata jirong ya jat jirong na jata bo nukbai khenabla ringjak bai khenabla dilebo kudukja bai khenabla sui kudukma ke kudukja bai khenabla 5 press meet khaiba ga a one notice ng mana kunong jaya ke tan press meet khaisa kokotor angabun chawo sini je tiprasa norok je pati khane ro norok khadi please kintu je roman script bai sini student ok tang porikha maria 2018 edition direct fund ina himani je 125 khane himani je gondosara wo university khane himani aboro khlaijage blai kpal aboro sungdi aboro tang sungya banoro sungdi aboro no norok tawa no hinai iko phaijau ka bokai kutuk jau ka hinai borok norok hinai jau nai kutukma ko ge mo kok sapro bakhawo ever tongi mo yawa wase moto koi phayesi tini je kok rimaro tini tiprasa implement ngakai 120 pum thakai direct fan hakai tipramotha party jotono BJP ing thamai gamasi ang joton sai sekang ang BJP ing kamasi tini direct fan hakai 120 pum hakai tiprasa accord implement hakai jotoni sekang ang BJP ing kamasi buike papa phaya joton sekang ang kre e borat mataki joy bondi matra mi joton sekang phagemu khaidi party sin bai kotori haisi party sin bai kotoria haipano choba sabu khaniba jung jotono 1 paisa 2 paisa ni bagai paiki jaga gai cheni bagai paiki jaga gai choba lete sabu khanai choba khani bor kuring thanai abon koinam sungo sini tiprasa je BJP jonjati leader sugno norok khlaidi nono sung hamya hiya kaham noro kintu kubi kongno sungdi o je dabi ro o dabi ma hakai sung jotono thangnai bleke pa tiprasa je tiprao tongnai ro joton thanai tini direct fan jodi thakai BCO jodi o direct fan hoite kono implement khana gai o BCO sidi tipramota khane siminde tongba tipramothan badi bo borok tong bleke pa norok BJP khane bo tongo norok bo to o sujug subida manai blena mitang khayeba khlaidi hesi tini gondasara wo university khane ko gondasara busuk backward area university ponna nge bro out loma phayu he gondasara hai jaga wo jodi university tha kai samni kam nai o university wo tipramothan borok simde ponnai ba CPM ni borok simde ponnai ba congress ni borok simde ponnai ba BJP khane simde ponnai ba jot to tiprasa no pori nai ta north to je tonai north ni badi bo sara ta to university to pura central level thaka joto jagan borok no phai pori phai mane blaro ge aboro khlai dita anokai hino ei phai ge nei angkai kubi kok ma sawo o kubi kok sabro gan khorang tori thango thui uno goi phai hoisi tongi mai haisi tiprasa kor khlai di tiprasa kar khakai direct funding nai chini land rights manai sini political power manai sini social culture sini hugum kumai tongon manai aborok nai blena tini land rights khakai tini land rights tangri saide manorok land rights media ni main reason rok saide man ang tini norok no sai khane rwanu BJP khane tun CPM khane tun congress khane tun IPP khane tun land rights moni bagai noria karon ke jung saimano chini tipra rajyo wo suni percentage komi tongo turo kintu jaga ga sin thani kabang chini 10000 je square bor kilometer ni bisingo tipra rajyo ni chin thani 7000 tongo kapa o 7000 sing bor komphano chin thani 7000 square kilometer chin thani jaga tongo hasi इंगे ते बाकी बुसु तंगबा 7000 बिसिंगो 10000 बिसिंग 7000 थाखाय ते 3000 ते 3000 ओ 3000 नि बिसिंगो बांग्लादेश नि बुरुं सारि बुरुं साल बुरुं फाइदुं ओ तुइ किना किनार पंबाय ख्या बुनि खिताय न किना किनार पंबाय ख्या ओ बरक न बरक दाबायनाय बा दानाय बा जेसिनि 7000 जे रिजर्व तमनि बरक आरो न दानाय ब्ले कपा आवन बागन बरक सिनि टीटी एडिशनल लैंड पावर या लैंड राइट्स नि खमतारि हाइसि लैंड राइट्स नि जदि खमतारि हागाय चिन थानि तामुनाय जों ताव गोबां मासिं तो माने ओ नाना दाब्रा सिरिसिति न होते चिनि जागा कागज कुरै म दाब्रा खाइगलांखा दाब्रन परे आन बाबा खाइया बाबन परे आं खाइ तुंगो ताब आन परे आन बसाराव खाइनाय आबो हाइके जों खलाय तुंग हाइसि किन्तु ओ जे जागा नरक जदि नरक SDM ओ थाङो तहसिल थाङो जदि नंनि ओ जागा रंनो नरक जदि मेप नाखाका आबो जतन फरेस्ट रिजर्व हाइसि फरेस्ट सामि यागो एडिसिनि यागो जोंगनि सेंट्रल गभर्नमेंट यागो एडिसिनि यागो हाइसि ताम खाइनाय लास्ट
o je হাজার je Bangladesh ni phainai sage angui tong haisi তাকো খুংসাও যে জায়গা 10 জনা টক সংনি ক আ জায়গা 100 টা টক দাইমা তনি খাতাবো আমো হয় অবস্থা তাকো কিছুই টঙ্কা অবস্থা গে অত রন বড় মাছ সিনাইবা সিনে এডিসাম সেন মাছ সিনাইবলে না আউন বাগাই বড় লেন্ডাই দিয়া আমি তুম কারণ গায় এডিসিও জায়গা পাইনা নি গায় এডিসিও জায়গা দখল খাইনা নি গায় এডিসিনি এপ্রুভেল নাঙ্গো হইছি এডিসিনো সুঙ্গ নাঙ্গো গে তাঙ্গই সুঙ্গ এং দখা তাবো এডিসিও তিপ্রা মথা সুজাক তিপ্রা মথা তো কোন দিনে গসিগলাক o borong no ro koloni khai sram phaini koloni khai dairi phaini abon bagai haisi abon bagai no boni kaisena mission sai tong haisi borong no o je khoroni khorotam chini jonajati murjani ngorong no o sung mutayo ngoro phungi diba punjo aro kharsi ro phege diba o mutaini yakhuni sindul lahare age tilok phuloi bongno yakari haisi norok jesa pakani rang nangkai ri sam dam don bed jot to je tomani use khai di jesa khai pono taklai edisi o BJP সরকার ফাই নাংনাই এডিসি দখল মা খাইনাই chung আবহাকে বংনো রি খাইছি এই বড় সাইমা লিয়া রাং রি খাইরি আই যে tomani ফাইদি খরচা 2000 3000 ই ফাইদি নাহার পাইদি মগল কানা হইতে খরা গুজা কম্পা যত নাহা লাগাইছি গাড়ি বেরিকা রেকা ওই জয়নিং খাইনি ফুং দং রাষ্ট্রকে yang manisa no thoklai tung joton sap tin chief minister no dr manisa ji no thoklai toka bo hin doka bo to bini tabuk to bo kaise chief minister je kono ere thana nika onek protocol tongaisi protocol maintain ke thana hoisi tabu kono protocol sotokol bad bulimar je jaga program kha ma thangse nai bason ma disine bo am hain thakaisi karon ke bo pressure dija goisi যে বড় বাংই তমনি ও বড় ন বড় কমিরি নাই ও বড় ন বড় খিসন নাই আবহাওয়া অবস্থা হই তংখা আউন বাগৈ ন বি কেয়ারফুল আইছি বি কেয়ারফুল সিনি প্রাসারক তামন সিপিএম খাইনাই তাম বিজেপি খাইনাই তাম কংগ্রেস খাইনাই তাম আইপিএফটি খাইনাই যদি ইন কেস ফাইট মাইয়া গ্যারান্টি টে ওয়ারেন্টি বিজেপি রক যদি হাবুই থাকা গায় পুইলে সেকা কাশ্মীরনি যে 370 সিবাই মা হাগাই সিনি 6 শিডিউল সিবাই রেনাই সিনি যে ল্যান্ড রিজার্ভ তমনি সিবাই রেনাই সিবাই রিওই जोंथिनि राबार बागान गय बागान नाइग्रा बागान आन्द्रस बागान जे खाइ तमनि बुमुंग्रय जत जागानो कॉलोनी स्नामनाय केम स्नामबै दिनाय आबो हाके बरक बरकनो ओ ताखु बिसिनि तगरनो आबो हाके बागनाय हैसि ल साबने नाय ल साप्रसिनि नाय हैसि आबन बागै वानसुक देहासि पार्टी खलाइदि जे 100 बार जे जानजान मुसुमा जा पार्टी खलाइदि कोनो फानंग जागिया किन्तु जदि ओ बररक फाइ जदि हापायकाय सिनि दिसिओ सिनि एडिसिनि अबस्था ब हालो थांनो बायरक नरक किसा वानसुक देहासि चाततै थुततै नंततै पुरा वानसुक देहासि नु खबले सीपीएम नि आमलो गोबां मा कल नेखाय सिनि आ जागा गणमुक्ति परिषद एडिसिओ आसुरिखा या मेलार मानि बरक जे सामनि आबनो खलाइमा तंका आबहाके कलनि स्नामबै देबेखा ताबो बाइक काहाम सिनि जे सिनि दफानि बागै जे हकां थैनेरक बरक आबनो लुखलाय आखै ताबो মোটামুটি যত জায়গা ন আমার কলোনি ফ্রি আগে जों টিপ্রাসার তংই মাতং কিন্তু যদি আমার হাই গায় তেইসা আবন আবো রিপিট নাই হইছি আং নমা সাবো আবো রিপিট নাই কলোনি নাই বড় কলোনি মই দাবাই নাই লস বং নিয়া বং কোনো লস নিয়া লস সিনি সিং নাই जों টিপ্রাসানি সিং নাই যে জায়গা जों তাবুক সিনি বিসিও जों जे प्रति प्रशासन माने बागै तमनि ओ बरनिन बिसि फाइ दाइरि फेका ओ बरं मनुंमा बागनाय जे जागा जों ताबो 100 जना माने दङ ओ जर बंनो 20 जना 30 जना फनो नों माने मा बागनाय सुबिदा मा बागनाय साबनि कमिनाय आफसिनि कमि थांनाय आबन बागै जों मा वान सुगनाय आबन बागैना आं साउनां न बीजेपी खायनाय सीपीएम खायनाय कांग्रेस खायनाय वान सुग बायदि हायसि कपाल वान सुगदि वान सुगै जों मा साउमा खालायनाय पार्टी तिनि दङ खाना कुरै तिनति प्रामथा दङ खाना करेंनाय दिनै बीजेपी दंगो खाना करेंनाय किन्तु सिनि जागानो सिनि मानथायनो सिनि राजनले जों नाम नांनाय ब्रै सुदु पार्टीनि सिमि तर्जमा बायदांनोबा पार्टीनि सिमि तर्जमा बाय जोंलाक आं गाबोन हात जुरखे रिक्वेस्ट खायो आं एकदम हात जुरखे नंनो रिक्वेस्ट खायासि बीजेपी खानायंथुन सीपीएम खानायंथुन कांग्रेस खानायंथुन आईपीएफटी खानायंथुन जे पार्टी खाया बरफांथुन नरबो किसा वान सुगै साबनो लगिदिना साबनो लगिरिखाय चिन तिप्रासानि काहामंनाय तिप्रा राज्यनि काहामंनाय आबो नरक वान सुगै बुजिवै नरक ब बसंगो लगिरिदि आं गाबोन कोइना मुसंगो पाइथागो मनो सानाय बीजेपी नि जट लिडार्स एमएलएस
te minister rok no MDCs rok bo tonghai si nong nang sanam sungo nong ni thani answer tongkai himot tongkai ani mokok ni jawab ridi direct fund norok 2018 khane tamani tangai khlaya 125 norok khlanya tamani tangai khlaya roman script norok 6 tilo dana kok tangai daya gondo sarawo norok university sramna kok tang sramya land rights sirna kok nok tangai ria tiprase kor 6 mani 6 mas ni bisingo implementing tamani tangai implementing ya apni kok ni himot te dom tongkai jawab ridi answer ridi haisi nong answer ni ang wait khe tongnai asuna hambai sanamu sungo wan suk bai di bokrok bai wan suk di bomtom bai wan suk di bakha bai wan suk di sabosin bai kaham sabosin bai hamya kaham ke sadesi paithago mokon sawo ang je kok samani land rights 125 direct fund tiprasa accord norok jodi implement khairi ma hakai jot to ni sai sekang prosmit debrma nong no bharat mata ki joy hina nai siang ang jot ton sai sekang BJP join khai jot ton sai sekang ang bharat mata ki joy Modi ji ki joy Amit Shah ki joy ang hine hesi ang abo guarantee te warranty sawai si khai di hesi hambai khulumbai kya buba gra ek lok thun te tin ti prasad to phai ek lok thun